tren rambut pendek itu gak terlalu laku atau gak terlalu laris karena banyak hairdresser, mungkin karena fundamental kurang kuat, jadi potong rambut pendek itu kurang bagus. Jadi alasan ke kamu itu lebih baik kamu pendek panjang, ya lebih cantik, lebih seksi, lebih feminin. Now this is a really classic graduation. Triangular shape, going forward. Yang ini yang sangat gradasi yang sangat klasik, yang namanya triangular graduation, yang rambut lari ke depan. If we keep it longer, you can do a little bit perming, and then if you want to lay a little bit more, it becomes really commercial. Okay, jadi kalau kamu mau lihat biar dari gradasi ini kamu bisa beda lebih panjang, ya, dan kamu bisa buat dia jadi bisa keriting, ya, curl yang besar, atau kamu tambahin layer di depan dikit biar kelihatan lebih banyak movement. Now all the bob this is a triangle shape, but with different length, different fringe, it look different. But it's based on the triangular graduated bob. Bisa lihat di bob collection ini, ya sebenarnya semua bob itu dasarnya di triangular gradasi tadi. Cuma beda di depan poni, ya di depan. Oke, framing dia itu dia ganti stylenya, ada layernya, ya lebih tipisnya, lebih banyak tekstur, jadi dia kelihatan beda. Now for the round shape, so it's very important about the round shape because it's now in the trend, in the market. Bentuk bulat ya, round ya, bentuk bulat, oke. Itu sekarang juga penting ya, sekarang itu masih trend ya. Especially the French flowing from the front to the back. Okay. So we call it French front. Okay. Terutama yang front. French. Yeah. Jadi sekarang kan kita using poni dari depan ke belakang kan, kadang-kadang kita pakai ke the legs, tapi untuk mereka itu namanya the bigger French back. Using a round shape. Jadi dia pendek atau panjang, dia lari ke belakang. If you can really cut the round shape on mid length long hair, like the girl I cut in the morning, if you really have a really good shape, no matter how you perm, it still look good. Really curly, slightly wave, a little bit wave, it still look very good, very sexy. Jadi kalau penting round shape itu, kalau kamu potong round shape itu yang bagus, oke, walaupun dia rambut panjang, ya, yang tadi model itu dia pakai round shape, ya. Kalau dia panjang itu kamu round shape potongnya bagus, walaupun kamu keriting, mau keriting besar atau kecil, dia tetap bisa kelihatan bagus. So in China right now, perm is very popular, especially for short length to short hair. Oke, sekarang di China, sekarang musim, ya, sekarang masih viral itu potong rambut pendek dan keriting. But again, on the short haircut with perm, hair cutting is very important. Jadi untuk keriting rambut seperti style gini, rambut pendek itu, cutting itu sangat penting. Cuy, mau belajar kan? Kamu potong rambut pendek keritingnya? Nah, layering sama gradasi. Combined with softer edge, slightly curved, with a different color, different perm. Ya, jadi dia dasar itu standar ya, maksudnya ya kombinasi dari layer sama gradasi, cuma tinggal kamu lebih tekstur, lebih shaggy, lebih halus, ya warna beda, mungkin dari poni kamu bisa layer and gradation. Jadi bisa lihat ini kelihatan seperti hairstyle beda-beda, tapi ujung-ujungnya cuma pakai dua cara, layer plus gradasi, itu aja. So this is much more short version. Ini yang versi yang lebih pendek lagi. Jadi hairstyle gini, kalau misalnya dia memang pendek ya, dan yang bukan susah ya, maksudnya kalau ini kamu harus mikir itu karena udah terlalu pendek, tapi udah sependek ini dia nggak bisa kelihatan seperti laki. Ya dia harus tetap ada feminine, ada softnya, masih kelihatan seperti cewek. Now this is the layer a little bit more higher. So for what I did on the long hair today, I made higher layer, and also on this model I pre-cut at the back. So that will give the hair more movement on the perm and the haircut. Oke, untuk throat yang tinggi, ya, dan tadi model itu presentation model itu dia juga pakai throat yang tinggi, dan model ini juga dia ada pre-cut di dalam, oke, sudah juga pakai yang throat yang tinggi. And also it's a trend in the moment right now. So the past few years ago had a little bit low
Jadi kalau di Cina sekarang dia mulai musim yang truk yang lebih tinggi. Yang berapa tahun lalu dia memang nggak terlalu masih musim yang low layer. Dan sekarang udah mulai layer yang tinggi. So when we take pictures, now we want to take black and white to make the contrast. So this is more like art. Jadi mereka untuk bikin foto kadang-kadang mereka suka bikin hitam putih ya seperti ini, lebih ke editorial, lebih ke untuk seni ya. So this is we call the pixie haircut. Pixie haircut in the 80s, in America, they like to cut really short. But when you cut really short haircut, again, have to be the model or your client have really big eyes, good feature of a face shape, and then when you cut short hair, look good. And sometimes when we cut the fringe, we like to cut a little bit more irregular. Jadi dari zaman 80-an ya, kalau di Amerika mereka tuh suka potong pendek ya, seperti namanya itu nama pixie ya, kita tahu pixie itu super pendek. Jadi kalau syarat untuk potong pendek itu paling penting itu muka ya, bentuk muka ya, sama yang mata dia harus besar ya. Dan zaman now mereka pixie itu suka potong itu kalau di poni ya, nggak tahu rata ya, seperti ada lubang biar lebih artistik. So when the pixie, when you leave the sideburn or the length a little bit long and softer, it become, we call it roof haircut, right? Jadi dari pixie kalau kamu biarin dia lebih panjang dari samping atau sama belakang dia lebih panjang, dia kurang lebih seperti kita sekarang bilang itu yang roof cut yang pendek. So which is mean the technique is very important. Once you have really strong foundation, you can transform from short hair, longer and longer, and then to more commercial look. Jadi cara potong teknik itu fundamental itu sangat penting. Jadi kalau kamu fundamental cukup kuat, kamu bisa berubah, bisa bikin collection, creativity sendiri ya. Dan jadi mau potong hair apapun itu jadi gampang. So do you like this kind of picture, this kind of look? Jadi kalian suka nggak style gini-gini? Okay, so now this girl before it cut, so she have a little bit longer than this, but her layer is really low, almost like a one leg. Her hair doesn't move. Jadi kita lihat before foto dia ya. Jadi dia rambut dia agak lebih ke low layer, yang hampir seperti kata layer, lebih tebal di ujung, lebih kotak ya. Jadi agak kaku. Now because of the time, so I pre-cut a little bit. Jadi pagi dia ada potong dikit dulu, biar nanti potong ini nggak terlalu lama ya. Jadi makanya dia potong sedikit. I'm working with the concave layer. Jadi dia pakai truk yang concave. Ngerti kan concave? Now concave, which is mean you cut the layer from short to long. Okay. Jadi pakai cara yang dari atas pendek ke bawah itu lebih panjang, itu concave ya, segitiga ya. How can we move the weight, give the hair more softer look? Jadi kalau dia pakai concave layer, kalau layer itu memang kita buang. So what I did before, let me explain to you again first. Jadi dia bagi dikit, dia mau jelasin dia diapain tadi. So I work with this connection. Disconnection. Yes. Jadi dia mulai dari disconnection dulu. So which is mean this connection give the hair more movement. You remove the weight underneath here. Oke, jadi dia kenapa dia disconnection di dalam, karena dia mau kasih rambutnya kelihatan lebih enteng, lebih geraknya, ya, lebih banyak geraknya. At the beginning, I didn't. Pretty sure in the salon, a lot of clients they ask for that. They don't. Datang, saya nggak mau potong pendek, ya cuma potong dikit, tapi saya mau berubah hairstyle. Ya, jadi makanya dia cuma mau berubah hairstyle. Kamu tuh minta aku mau rambutku lebih gembung, lebih gerak, ya lebih hidup gitu, tapi saya nggak mau pendek. I take a triangle section. Jadi ambil satu section yang segitiga, bentuk segitiga, Center. di tengah, And then on the side right here, sama samping juga. keep this long. Oke, yang kamu bisa lihat di samping outline itu dia garisnya panjang. So scrolling the hair straight out. Oke, sisil langsung You can see. bisa From lihat ya. short to long. Oke, bisa lihat garis itu dari Keep the length. tetap panjang ya, atas pendek, bawah panjang. Itu live check. Oke.
triangle section in center. Oke, ambil section segitiga di tengah. Short to long. Oke, bisa lihat atas pendek, bawah panjang. Ya. Now on the round of the head shape, which is the wider of the head shape area. Oke, dari samping ya yang lebih lebar ya, di sampingnya lebih lebar. Also another triangle shape, and then concave layer. Oke, tetap ikut sama. Is it on base? Yeah, on base. Oke, jadi dia ikut 90 degree above. 90 degree bentuk above. bulat on base ya 90 derajat langsung dari kepala. Oke. So which means keep the perimeter, the length, longer. Jadi intinya dia mau yang biar samping rambut samping luar itu tetap panjang. Oke, makanya ini di tengah itu dia disconnection. Oke, ini yang tadi pagi dia udah potong, ya. Dia cuma mau kasih Now, lagi. if I cut really short here, too short a layer, kind of doesn't like it. Kalau dia potong terlalu tinggi atau pendek, biasa kamu nggak tahu suka kan? Dia terlalu jauh bedanya. Now the top of the top area. Oke, sekarang atas. So working again, concave layer. Okay, so this one you connect to the first. This is disconnect from the underneath. Okay. Okay, bisa lihat di atas dia potong lagi konkret, tapi disconnect dari yang tadi pertama segitiga. Okay. Short to long. Ya, dari pendek atas pendek. So that we move a lot of weight this area. Jadi cara ini dia dari belakang itu dia buang banyak berat rambutnya. This will overlap on short layer. Okay, jadi dia agak tertutup ya disconnection. And then pivot around. Oke, pakai pivoting. Pivoting itu seperti kita potong kue ya, kipas gitu ya. Round layer. Oke, sesuai bentuk kepala, kamu ikutin bentuk kepala. Pakai So you can potong see round. this layer. The layer drop into the middle. Oke, bisa lihat yang atas itu dia tertutup, yang dalam pertama, jadi dia masih kelihatan truk yang masih cukup panjang gitu. So give have more movement. If you see the before look picture, really just one thing. Doesn't have any movement at all. Jadi bisa lihat sekarang dia lebih enteng, ternyata lebih enteng, ya lebih bisa gerak gampang. Pada yang tadi ya before rambutnya terlalu berat, ya karena terlalu kurang layer tadinya. Now this part right here we define two parts. Oke, This depan area, the top, define from the center. atas crown itu dibagi jadi dua, ya depan belakang. So is that roughly the crown point? Yeah. Sekitar crown lah ya, di crown atas. Kan nanti So crown this ya. is concave. So now this part will be shorter. I will cut shorter. So we separate the hair first. So you can see it doesn't have any layer here. So I create more layer, filming around the face and give more movement. When you style it or you perm it, you can make the direction going through from the front to the back. Jadi dia mau trap dari depan, dari ke panjang, jadi dia bisa lebih terbuka, ya dan aku bisa dari depan lari ke belakang. Now this length in the front you can choose it. You can keep it longer. If the client doesn't have short fringe, if she don't want to go too short, you can keep it a bit longer. Oke, jadi untuk depan, mulai pertama itu kalau kamu itu memang kamu terlalu pendek, kamu bisa biarin lebih panjang dikit, it's okay. If you're going really short and longer, you get more contrast. You got more movement in the interior. Tapi kalau kamu memang dari benar-benar ke pendek, ya kamu lebih banyak panjang pendek, hasilnya jadi rambutnya lebih banyak gerak, lebih banyak enteng, lebih enteng. Short to long. Oke, depan pendek ke panjang, ya depan pendek belakang panjang. So I cut it dry, but usually in the salon I would cut it wet. Oke, sekarang dia demo dry karena ya kita live di sini ya. Jadi kalau di salon biasa cara potong ini dia biasa potong basah, ya. Karena
Bring the hair all the way up to the first section. Oke, jadi kamu dari session kedua over direct ya, tarik ke session pertama, ikutin yang session pertama. And then on the clean line, just point the diffuse the clean line. Oke, jadi kamu udah potong, dan langsung karena dry kan, kering dong, kamu bisa langsung point cut ya. Biar dia ketawa kaku. So it become short to long. Oke, jadi depan pendek, belakang panjang. So again, if the client I will bring my second model later. If the client doesn't want to go too short, you can leave it longer. Short to long, round. On your second model. That was my second. Later. Yes. Jadi dia jelasin ya tadi model itu ya, nanti cara dia potong rambutnya. Now bring the first section to the first section, to the center. Now the most important things here, you have to put it below, and then this one doesn't get too short. Oke, jadi kamu semua tarik ke tengah dan ingat yang di point yang di bawah sini, oke, jangan terlalu angkat di atas karena terlalu pendek nantinya. Makanya dia langsung ikutin, dia tarik ke depan, ke tengah, oke, biar ada over direct, jadi dia lebih panjang di luar. So this section just in the center of the ear. So it doesn't go too forward back. So because I want to keep this length. Now combing the hair over direct forward. Oke, jadi kamu lihat dari samping ini dia langsung sisir bersama, kamu langsung tarik ke tengah, over direct, karena dia mau belakang tetap panjang. So we got really soft layer. Just going filling around the face. Kau bisa lihat layer dia di frame mukanya. That will open up the face shape. Oke, itu nanti kalau udah styling di blow dia udah bisa buka ya kan, model muka kecil. Oke, kalau maaf kalau teman-teman di sana kalau di blognya sama Daddy, kalau bisa lihat bisa lihat TV aja ya. Sebelah kanan. Same thing. I'm going to stand just on this side. Cut from the front. Underneath shorter. Oke, dia berdiri di posisi sama ya, dia tadi potong yang posisi kiri gitu. It's very important when you're cutting something short like this. Don't remove this corner too much. Oke, kalau kamu potong pendek seperti ini, yang paling penting itu yang dari atas crown itu, yang ada satu sudut itu jangan potong terlalu pendek. Especially your fine hair. Terutama itu yang di depan poninya. Remove too much here, it get too light. Oke, kalau kamu potong terlalu pendek, terlalu banyak ke dalam, dia jadi terlalu ringan, terlalu pendek. So again, combing the hair from underneath to the center. Oke, jadi kamu bisa lihat dia sisir dari ini, dari bawah dia sisir. Oke, ikuti bentuk tumbuh rambut dia sisir ke atas, tarik ke tengah, one point. Dan baru dia baru potong, tarik sudah besi, baru dia di point cut. Dia lebih enteng. So to diffuse the cutting line, so small point and not too much. Jadi point cut dia, kamu lihat dia point cut dia nggak terlalu dalam, dia cuma di ujung 1 cm lebih gitu aja, karena dia cuma nggak mau garis terlalu kaku di sana, dia bukan mau dia terlalu tipis. So bring everything forward. Oke, sama semua tarik depan, tarik ke tengah. Dan dia point cut, oke, cuma buang garis aja, ya bukan mau ditipisin. So again, you can see you can create a lot of layer in this area. Jadi bisa lihat ya keluar trap ya sangat banyak ya di sampingnya. So we'll open up her face shape. Jadi kita membuka ya framing dia untuk The legs still here. So which is means sometimes later,
we have a different contrast on the length. You can see short hair, long hair. When the hair fall, you give the hair much more fluidity. Jadi kalau punya layering atau drop ya ada panjang pendek agak beda. Ya bukan salah potong panjang pendek, maksudnya di area patin itu ada beda sudut, sudah angle. Waktu dia rambut jatuh dia lebih banyak gerak ya, lebih natural. Now this is her length behind the ear. Oke, ini yang section dari belakang telinga. So slice through. Okay, just See, it's only long pieces. agak di slide Just one cut into that. yang lewat slide yang ada rambut yang terlalu panjang terbang keluar itu di connect dia aja, disambung dia aja. So which is mean layer technique or concave layer is work with the long hair. Oke, jadi seperti concave layering ya, itu paling cocok untuk kita kerja rambut panjang. Short haircut usually work with the graduation a lot. Kalau rambut pendek biasa kita guna itu gradasi. Oke, misalnya dia tarik belakang telinga, sesudah dia tarik depan, dia sambung, ya ada yang rambut lebih panjang dia connect aja. So I will slide the hair a little bit. Jadi Close a little bit more. dia akan blow style sedikit ya, dia lebih ada bentuknya. I will spray a little bit